जों फिरां कुसुबजागै थैका खरकसा बाथरुमाव सामं खालारनि बागै जों फिरां तारतयै थांगै दंफुरु आजुमसा जों फिरां कुसुबजागै लांमा जखा अमृत चक्रवर्ती तांसलो सानजा हर बुबाग्राखर आगुली प्रतापगढ़ बागाटिला आमचयो जों फिरां कुसुबजागै लांमा चमनि कक्तमा कासि फाइका सावैमानखा बायथांनि नग बाथरुमनि सामुं तांजागै दंगो सानजा ओंगै थांका हिंकेनो सामुं खालायनाय रकनो फुनगनानि बागै बाथरुमाव जों फिरां हिरनानि बागै जों फिरां तारतयै बाथरुमाव मोसोंनानि हनै वानसुगै थांमानि अमृत चक्रवर्ती आजराव आजुमसा जों फिरां कुसुबजागै हावकलाय थांका तैबिनि याक बायसा खामै थांका आमचाय तैनकनि बरगरगनि चुबा चुबाय जों फिरां कुसुबजागनाय अमृत चक्रवर्तीनो लगे लगेनो आइजिएम साखामनगो तुबुजाखा आरनि डक्टर थैका हनै सावै रेखा पोस्टमर्टेम खायदानि बागै जेबि साखामनगनि गथैनगो रहरजाखा अमृत चक्रवर्तीनो क्राकसलो पोस्टमर्टेम पाइमानि यागुलो अमृत चक्रवर्तीनि मांकथिनो नक नकुनि बरगनि यागो याफरै रोजाखा গতকাল কাজ সেরে বাড়িতে আসার পর আমারই জ্যাঠতো ভাই আসার পর বাড়িতে একটা কারেন্টের তার নিয়ে মানে বাইরে আলো জ্বালানোর জন্য বাথরুমের দিকে কাজ করার জন্য যাচ্ছিল। তখন হঠাৎ করে কারেন্টের তারটা এক জায়গায় লিক ছিল বলে ওইখানে লেগে মানে শর্ট সার্কিট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই হাতটা বা হাতটা এই জায়গাটা জলসে গেছে এবং মাটিতে পড়ে যায়। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই হসপিটালে নেওয়া হয়, আইজিএম হসপিটালে নেওয়ার পর মৃত বলে ঘোষণা করা। কি নাম? অমৃত দাস। বয়স? অমৃত চক্রবর্তী। বয়স? বয়স বাড়ি কোনখানে? বাড়ি প্রতাপগড় বাগাটি। ছেলে মেয়ে আছে রে ওনার? এক ছেলে। এমনি কি ইলেকট্রিকের কাজ জানতো নি উনি? ইলেকট্রিকের কাজ করতে গেছিল না তো, বাড়িতে মানে ইলেকট্রিকের প্লাগের মধ্যে প্লাগটা ঢুকাইয়া মানে বাড়ির তারটা নিয়ে বাথরুমের দিকে যাইতে লেছিল, হঠাৎ করে এরকম। কয়টার সময় ঘটনা? 6টা। Puyla no khulungkan no rojata no chini omohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rongno tini sawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, te pain relieving doctor robo phai nai phayo hinke no rodak dak tile jakaroi chini mohana mediclinigo phayo naijak phaimano te chirai rok lumkha kuchukha saimia rokha amani bagabano rok naijak phaimano te norok je kono operation khlaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bagabano rok naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabano rok doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha সমস্যা ungkha burini doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano engka amon sanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno sanamu sungo chini mohana medical clinic phayoi dakti phayoi naijak phaibaiti amsungna jatnona hambai